दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस वीडियो का कोई राजनीति का कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए हम गए थे। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? हम उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और हम आज गए थे गोसाईगांव हाब्रुमेल में, वहाँ पे आया था और वो उधर में क्या भाषण दिया है इसके बारे में जानकारी के लिए पूरा वीडियो एंड तक आमार राइजर लगत आमी आलोचना करिছো। আজি आमार सौभाग्य जे सराइबिলৰ हिताधिकारी सभात आमार सकलोरे ज्येष्ठ आमार कैबिनेट मंत्री यूजी ब्रह्म डांगरिया ইয়াত उपस्थित আছে। आमार विधायक गोसाईगांव समष्टिर जीरन बसुमतारी डांगरिया ইয়াত उपस्थित আছে। आमार इएम उकिल मुसाहारी डांगरिया आजिर सभात उपस्थित আছে। प्राक्तन डिप्यूटी चीफ और बर्तमान आमार सरकारों उपदेष्टा शाम्फा बरगयारी डांगरिया आज ये सभात उपस्थित आछे। आमार MCLA माधव सेठी डांगरिया ये सभात उपस्थित आछे और यार लगते आजिर सभात उपस्थित आछे आमार गोसाईगांव म्यूनिसिपालिटी चेयरमैन अनिंद बसुमतारी डांगरिया। यात उपस्थित आछे आमार PNRD विभागर उपदेष्टा समीर बसुमतारी डांगरिया। आजिर ये सभात उपस्थित आछे आमार राजेन मुसाहारी डांगरिया और आमार सरकारों विभिन्न दायित्व थका व्यक्तिसकल और गोसाईगांव अंचलर राइजर लगते आमार सांबादिक बंधुसकल। विशेषभावे BTR सरकार आमी 2020 सनत गठन करार लगे लगे BTR अंचलर विभिन्न जाति जनगोष्ठी विभिन्न धर्म এই ৰাইজক কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাম সেইটোকে আমি চিন্তা কৰিছিলোঁ। আৰু সেই সময়ত আগৰ যিটো 17 বছৰীয়া BPFৰ শাসন সেই সময়ত কি হৈছে হোৱা নাই, কি পাইছে পোৱা নাই, কেনেকৈ চৰকাৰ চলাইছিলে এই কথাবিলাক আপোনালোকে জানে। আৰু 2020 চনত দায়িত্ব লোৱাৰ লগে লগে বহুতখিনি সমস্যা আমাৰ সন্মুখত দেখা দিছিলে আৰু সেই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি BTR অঞ্চলৰ বড়ো बंगाली माइनरिटी आमार घोष राजवंशी आदिवासी सान्थाली विभिन्न जनगोष्ठीबिलाকক केनेকৈ एगेलगे आगुৱাই লৈ যাম এই কথাবিলাক আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছিলোঁ। আৰু এই কথাবিলাক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন জনক দায়িত্ব দিয়াৰ নিচিনা আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ राजू नार्जारी डांगरिया এই सराइबिल समष्टिर राइजर आहि पेलाय विभिन्न समस्याबिलाक समाधान करार कारणे आमी दायित्व लबर कारणे আজি केमामाনৰ পৰা তেখেতক ইয়াতে পঠাও হৈছে। लाहे लाहेকৈ आमी দেখিবলৈ পাইছো যে আমাৰ 40টা সমষ্টিত প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত आमी গৈ আছো, আলোচনা কৰি আছো আৰু লাহে লাহেকৈ ৰাইজে বহুত আনন্দিত হৈছে, সবে খুশি হৈছে। এই ভাল পৰিবেশ এটা দেখি পেলাই আমি ভাবিলো যে এই কাম কৰাটো আধৰুৱা হ'ব নালাগে, সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগে। কেন্দ্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰত আমাৰ চৰকাৰ আছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চিন্তা কৰিছে যে গাঁৱত বসবাস কৰা বিভিন্ন অঞ্চলত বসবাস কৰা আমাৰ গৰীব মানুহবিলাক, খেতিয়কসকল, মহিলাসকল, যুৱ যুৱতীসকল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বৃদ্ধসকল विभिन्न आँचनी पाब लगे। আজি সেই সকলক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষখন এখন বিকশিত দেশ গঢ়াৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनाय गाहाम हामलायनाय फोरमायहरबाय। সকলোলৈ আন্তৰিক অভিনন্দন শ্ৰদ্ধা মই জনাইছো। দিনাই